पश्चिम बर्धमान आसनसोल दलित आदिवासियों की ओर से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर को एक स्मृति पत्र सौंपा गया। इससे पहले दलित आदिवासियों ने बीएनआर मोड़ से मार्च निकालकर भगत सिंह मोड़ तक गए और पुनः बीएनआर मोड़ पर ही समाप्त किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बाराबनी थाने की पुलिस दलित बस्ती वालों को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर रही है और तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। पश्चिम बर्धमान आसानसोल दलित आदिवासी तरफे स्मारकलिपि पेश करा हलो आसानसोल दुर्गापुर पुलिस कमिशनारेटे पुलिस कमिशनार के। तार आगे दलित आदिवासीদের तरफे बीएनआर मोड़ থেকে মিছিল করে ভগৎ সিং মোড় গিয়ে পুনরায় बीएनआर মোড়ে গিয়ে শেষ করেন। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, দলিত আদিবাসীদের মিথ্যা কেস দিয়ে গ্রেপ্তার করছে বারাবণী থানা পুলিশ। এছাড়াও বিভিন্ন অভিযোগ তোলা হয়। दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े व्यावसायिक संगठन फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फोस्बेकी द्वारा शिक्षा और खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। आज गुजराती भवन में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्ता उपस्थित थे। फोस्बेकी ने उनका भी सम्मान किया। एडीडीए चेयरमैन कवि दत्ता ने फोस्बेकी द्वारा प्रतिभाओं को सम्मानित करने की सराहना करते हुए कहा कि इससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। आज राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शिक्षा को राजनीति से मुक्त कर अभूतपूर्व कार्य किया है। विभिन्न योजनाओं का लाभ राज्य में लाखों विद्यार्थियों को मिल रहा है। यहाँ फोस्बेकी के अध्यक्ष आरपी खैतान एवं महासचिव सचिन राय ने कहा कि फोस्बेकी के अंतर्गत आने वाले सभी 11 जिलों के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। যেগুলো আমরা এখানকার যারা শিল্পাঞ্চলে প্লাস 11টা ডিস্ট্রিক্টে যারা ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা এখন ইউথ এন্টারপ্রেনার তাদেরকে বুস্ট আপ করার জন্য তারা এনার্জি দেওয়ার জন্য তাদেরকে আবার নেক্সট প্রোগ্রাম আমরা করব। সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে যারা আজকালকার যারা ভবিষ্যৎ যারা ইউথ এন্টারপ্রেনার তাদেরকে সমস্ত আমরা ফেলিসিটেট করব। এইভাবে আমরা উৎসাহিত করে যারা ইউথ ভবিষ্যৎ যারা দেশের আমাদের সমাজে আমাদের রাজ্যে তাদেরকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটু আমরা ইন্সপিরেশন দেবো এবং তারা যাতে ভবিষ্যতে আরো আরো বড় কাজ করতে পারে এগিয়ে যায় তার জন্য আমরা তাদের সঙ্গে থাকবো। এটাই তাদের বার্তা। আজকে আপনি 25 লাখ টাকা বলে হ্যাঁ, এটা আজকে এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড যেহেতু সেটা আমি যেই স্কুলের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুল আগামী বছর 2020 সালে স্কুল শুরু হয়েছিল মাত্র 36 জন স্টুডেন্ট নিয়ে, এখন প্রায় 3000 স্টুডেন্ট এবং এই 25 ইয়ার্সের সেলিব্রেশন আমরা হবে আগামী বছর 25। আগামী বছর যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ক্লাস 10-এ ভালো পারফর্ম করবে মানে অ্যাবভ 90% মার্কস পাবে তাদেরকে আমরা 100 জনকে 25,000 টাকা করে দেব। সে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের হোক, সিবিএসসি হোক, আইসিএসসি হোক, 100 জনকে, তার মানে 25,000 ইন্টু 100 মানে 25 লাখ টাকা আমরা স্কলারশিপ দেবো। এটা ঘোষণা করলাম। এটা যাতে সেই ছেলেমেয়েদের কোনো অসুবিধা না পড়ে, যারা গরিব মেধাবী যারা ছাত্রছাত্রী অনেকে অসুবিধার মধ্যে পড়ে তাদের যাতে কিছুটা সুবিধা হয় তার জন্য আমাদের নর্থ পয়েন্ট স্কুল এগিয়ে এসছে এবং আগামী বছর সেই 100 জনকে 25,000 টাকা করে মানে 25 লাখ টাকা আমরা স্কলারশিপ দেবো। এটা ঘোষণা। থ্যাংক ইউ।